Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Back again with Miss Alia. So how are you today? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Before we start our lesson, let's say Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Miss ingin bertanya, kira-kira akhir-akhir ini hal apa sih yang sering kalian lakukan? Mungkin ada yang lagi sering playing a game with your friends, atau sering ada yang lagi reading books, atau sering helping your mothers. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini, yaitu simple present tense, bentuk kalimat yang digunakan untuk menceritakan kebiasaan kita sehari-hari. Okay, now let's move to the next activity. Now I have two pictures for you here. So look at this, the first pictures. What do you see here? Kira-kira apa nih yang sedang mereka lakukan? Dan apa yang sedang dilakukan di gambar kedua? Oke, semua masing-masing punya jawaban sendiri ya. Cuman kita bahas dulu di gambar pertama. Di gambar pertama, ini ada seorang anak bersama keluarganya yang punya kegiatan masing-masing. The daughter and the mom is watching the television, and the father is reading newspaper, the little sister playing with the toy, and the little brother is study. And the second pictures, we have a little boy. I think he's sleepy because after study maybe. Nah, ya, di picture kedua itu adalah seorang anak laki-laki yang mempunyai kegiatan juga, tapi dia sendiri melakukannya, tidak bersama keluarganya. So, today we're going to explore more about it. What simple present tense, and how to use it, and how to make different type of sentence with it. So, let's move. Nah, sebelum memulai ke materials, Miss juga ingin memberikan learning objective pada pembelajaran hari ini, yaitu ada 3. By the end of this lesson, you will be able, dimana siswa diharapkan untuk pertama yaitu understand what simple present tense is, dimana siswa itu diharapkan untuk mengerti konsep dasar simple present tense, yaitu membentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan, fakta umum, atau rutinitas sehari-hari. And the second is about recognize the difference between positive, negative, and question forms. Yang ketiga adalah make simple sentence in English in positive, negative, and question form. Setelah mengenal perbedaan bentuk-bentuk kalimat, siswa bisa mempraktikkan dan membuat kalimat mereka sendiri dengan benar dalam ketiga bentuk tersebut. Okay, and now move to the main topic. What is simple present tense? Alright, so simple present tense itu digunakan untuk membicarakan kegiatan yang biasa kita lakukan setiap hari atau kebiasaan kita. For example, I woke up at 9 o'clock. Saya bangun jam 6 pagi. She eat breakfast every morning. Dia makan pagi setiap hari. We go to the school every Monday. Kita pergi ke sekolah setiap hari. Nah, dalam simple present tense, kita punya 3 bentuk utama kalimat, yaitu positive, negative, and question. Yuk kita bahas satu persatu dengan contoh dan penjelasannya. Now move to the first structures. It's about positive structure. Positive structure atau kalimat positif yaitu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang benar-benar kita lakukan secara rutin. Nah, kalau subjeknya I, you, we, they, kata kerjanya tidak berubah. Contohnya, I eat dinner, I watch TV, and I study math after school. Nah, tapi kalau subjeknya he, she, it, tunggal orang ketiga, maka kata kerjanya ditambah s, es, or es. For example, he eat dinners, he watch TV, and he studies math after school. Nah, kita bisa mention atau kita bisa lihat perbedaannya dari kedua contoh ini, yang atas dan bawah. Dimana kalau kalian ingat, kalau kalian menggunakan subjek I, you, we, they, kata kerjanya tidak usah diubah ya. Dinners, and perbedaan he, she, it, dimana kata kerjanya ditambah s,
eat and eats, watch and watches, and study and studies. That's the difference about positive structures. Okay, the second is about negative structures. Negative structure adalah kalimat yang biasanya digunakan ketika kita ingin menyatakan sesuatu yang tidak kita lakukan secara rutin. Kebalikan dari positif. Nah, contohnya bila kita menggunakan subject like are you, we, they, plus do not, plus verbs, eats. And if we use she, he, it, we use does not and still it, not difference. And always remember, the subject is always in its base form in negative content for negative structures. For example, we can see in here, I don't like broccoli and my sister doesn't like either. The third is about question structures. Kalimat ini dipakai. The third is about question structure. Kalimat ini digunakan kalau kalian ingin menanyakan kebiasaan atau kegiatan seseorang. Caranya gampang banget. Nah, tinggal taruh do if we use subject like are you, we, they di depan kalimatnya, and use does if we use subject like she, he, it. And don't forget about the question mark. Also remember, the subject is always in its base form in question. For example, we can see here, do you speak English? Does she speak English? That's the example about question form. For the last material is about adverb of frequency atau kata keterangan frekuensi. Kata ini menunjukkan seberapa sering kamu melakukan sesuatu. For example, in here we have never. I never forget to do my homework. Nah, kata never ini menunjukkan bahwa kegiatan itu tidak pernah terjadi, di mana dia tidak pernah melupakan mengerjakan PR-nya. Next is about rarely. Rarely. My mom rarely order pizza. So, this menerangkan bahwa berarti kadang-kadang bisa terjadi atau sangat jarang. Jadi, di mana mamanya itu jarang sekali membeli pizza. And the next about sometimes. He is sometimes late for class. Menunjukkan, sometimes di sini menunjukkan bahwa kadang iya, kadang tidak terjadi. Kadang dia telat, kadang dia juga lebih cepat datang ke kelasnya. Next about often. They often go to the cinema. Nah, kata often ini menunjukkan kegiatan itu dilakukan cukup rutin, yang artinya mereka sering pergi ke sinema atau bioskop. Next about usually. I usually play soccer with my dad. Berarti usually di sini dilakukan hampir setiap waktu, di mana dia terkadang bermain bola bersama ayahnya. And the last is about always. Always. He always study hard before exam. Menunjukkan bahwa kegiatan itu dilakukan setiap saat tanpa terkecuali. Okay, after we learn about what simple present tense is and what is different about positive, negative, and question forms, and also we learn about adverb of frequency. Now let's move on to exercise. Now Miss have exercise named what kind of sentence is it? Jadi nanti Miss akan membacakan satu persatu pertanyaannya, and you guys will guessing what is the sentence is positive, negative, or question. So let's start it. Okay, for the first question is about I eat breakfast every morning. What kind of sentence is it? Is positive, negative, or question? Yes, very good. Ini positive sentence. Kenapa? Karena kalimatnya menyatakan kebiasaan atau kegiatan yang benar-benar dilakukan setiap hari. Tidak ada kata done or doesn't, dan bukan pertanyaan juga. Tidak ada question mark. Jadi ini kalimat positif. The second is about she doesn't like coffee. Okay, what about this one, guys? Is it positive, negative, or question?
Ya, betul banget. Ini adalah negative sentence. Kenapa? Karena ada kata doesn't di situ. Kalimat negatif digunakan untuk mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan atau tidak disukai. Jadi, untuk nomor 2 ini adalah negatif. The third is about, do you go to the school on a Sunday? Is it positive, negative, or question? Baik, again, ini adalah question sentence. Kenapa? Karena kalimatnya dimulai dengan kata do dan diakhiri dengan tanda tanya. Artinya kita menanyakan kebiasaan seseorang. Jadi nomor 3 adalah question starter. The fourth is about, they don't play in the rain. Is it alright? What about this one? Yes, this one is negative sentence too. Karena ada kata don't yang artinya tidak, kalimat ini berarti mereka tidak bermain hujan-hujanan. Jadi nomor 4 adalah negative starters. And the last is, we watch cartoon every night. Okay, for the last one, what kind of sentence is this? Ya, betul sekali. Ini positive sentence. Kenapa? Karena kalimat ini merupakan kegiatan rutin. Dia menonton kartun setiap malam. Dan karena subjeknya he, maka kata kerjanya adalah es. So he watches cartoon every night is positive sentence. Positive sentence. Good job, everyone. Give applause. So we have already finished learning about the simple present tense, what it is and how to make positive, negative, and question sentence and when to use it. Before we finish, let's take a moment to reflect. The first is, what new thing did you learn today? And the second, how do you feel while learning the material? You can answer on your notebook or use answer in the comment on below. And remember to practicing making sentence using the simple present tense in your daily life. Because the more you practice, the more natural it will feel. Good luck and see you in the next lesson. Bye!